یار تانوں کی ہوا کچھ نہیں ہوندا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ کچھ نہیں ہوندا آن دیو کیڑی گولی ہے جڑی لگدی کمال والی تانوں بات ہے آن دیو کیڑی گولی ہے جڑی لگدی کمال والی تانوں بات ہے پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 317 دا مقابلہ نہیں کر سکتی چیلنج ہے ساڈا حاضر ہیں جس ویلے ویڈیو بن رہی کر سکتے للکار ہے للکار ہے کی للکار ہے للکار ہے میں منصیرے تقریر کی تھی تو مجمع سارا گیٹ وال ویکھن لگ پیا انہاں کہا بھئی مولوی کچھ کرو ہوئے تو میں کہا بوس دلو میں نے بلایا کیوں ہے تساں گل میں کر رہا قائدین جمعیت بیٹھے مقدمہ ہونا ہے ساڑھے خلاف تسی سنندہ تے حوصلہ رکھو نا یار ایدا کوئی جواب قیامت تک دے وے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے اے 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ 8 واری ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے یہ بڑی تشدد کی بات ہوئی ہے یہ بڑی ہم تو مؤذن رسول حضرت بلال کے فضائل سننے آئے تھے یہ کیا گفتگو شروع ہو گئی ان لوگوں کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں جو آج جس بندے نے اپنی پارٹیاں دے کلمے پڑھے انہاں نال تے میری گفتگو کوئی نہیں تے جنہاں امام الانبیاء دے کلمے پڑھے میری گل انہاں نال ہے بس جڑے پارٹیاں دے این گلاں کرنے جناب میری فلانی پارٹی ایک گل میں کرن لگا بڑی تاریخی زرداری کیا نواز شریف دے پیو دا جنازہ کسی نہیں پڑھیا 15 بندیاں پڑھیا سانو یہ نال غرض نہیں ایک نے پڑھیا 10 نے پڑھیا سانو یہ نال غرض نہیں مسلمان دا جنازہ پڑھنا چاہیے پوری نون لیگ اٹھ کھڑی ہوئی نواز شریف خود بولیا میرے پیو دی بے ادبی ہو گئی میرا ایک سوال ہے مینوں یہ نال غرض نہیں یار تیرے پیو دی گل تیرے پیو دے خلاف ہوئے تے تو اخباراں وچ بھی آ جائیں تے بیان دیویں کہ زرداری بڑی زیادتی کیتی میرے پیو دا جنازہ تے کعبے وچ ہویا تے جدوں امام الانبیاء دی ناموس دے خلاف گل ہوندی رہی ادوں تو کتھے سی صاحبزادہ صاحب نے یہی بات کی ہے انہاں اے نہیں کیا سانو منو انہاں کیا امام الانبیاء نو منو اقبال کہندا دل بمحبوب حجازی بستائم زی جہت بیک دگر پیوستائم اقبال کہندا کائنات دل لان دی اکو جائے او حضور دی ذات ہے بس تو پھر جڑا قیامت تک حضور دا غلام بنیا اسی او دے نال وی دل لا لیا اے گلاں عام نہیں میں کر رہا مطلب تساں سمجھو کوئی یہ سیاسی تو جلسہ مولانا نے کرایا ہی نہیں مولانا دین محمد صاحب کدھر گئے انہاں سیاسی جلسہ نہیں کرایا لیکن سیاست کی ہے بھائی حضور دی ناموس گل کرنا بھی سیاست ہے آج لوگ مسجدوں میں 50 سال مولانا صاحب نماز پر بات کرے میں کہو 50 سال ہوئے نا جے تینوں نماز نہیں آئی 50 سال ہوئے نا جے تینوں نماز نہیں آئی اے وابی سیرت النبی کانفرنس اور میں کہا وابی اور تینوں سیرت النبی کانفرنس تے بہت ہے لیکن اے تو نہیں پڑھیا کہ واحسن من کا لم ترکت تو ہے نہیں یہ بھی سنانا لوگوں وابی سیرت النبی کانفرنس میں کہا جی اسی کوئی نہیں مندے سیرت لیکن کوئی صورت دی بھی تو گل کرنا یار اے ویک اسی اتنے ساری رات بھی حضور دی ایک بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام میں کہا بھابی یہ جا ایک شعر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود اوے مائی پگلی واسطے چادر بچھانا اے کوئی تکلف نہیں سی بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کیتی تے سورت ویکھ گل کیوں جی کیتی اوے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے اوے حضور دی سیرت تے سورت دی گل نہیں ہوندی اوتھے بیٹھ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا او دے منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی میں کہا تیری ادرک اے تیرا ادرک ہے تیری ادرک ہے اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کہے اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی تے اسا رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی دس ہوئے ماریا ممتاز قادری 10ویں مہینے پتر جمیا 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی سامنے گورنر کھڑیا وقت دا کانسٹیبل ہے ظالمہ دی حکومت پیچھے یہود و نصارا کھڑے گولی انہیں ماری 2 باری سزائے موت انہیں سنی دس تیرے ڈیڈ کیوں درد اٹھیا سانو گل کرنا تینوں درد کیڑا اٹھیا
غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا وچ اچھالے انج کر کے جج نو کہے اوئے ججا، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں یہ سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے، اردو وچ دس تو کی بھونکیاں؟ تے جج کہن لگا میں تینوں 2 باری سزائے موت سنائی، تے غازی ممتاز وہ فیصلہ ہوا وچ اچھال دیتا، انہیں کہا جا اے کمینیا مینوں یہ بھی دسی جا شام تک مینوں پھانسی لگ جانی، اے بھی گل دس دے۔ میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام، تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان وچ، آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلاماں دی گل کیتی۔ وہ شعر سنو، دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا۔ وہ شعر کیویں حبشی زبان وچ، اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے، میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے، کہنا کچھ نہیں، نہ محبت والی گل ہے یار، تو کمال چنگا بھابی سانو بلا، اسی سیرت بیان نہیں کرتے، ہاں جی سانو بلا، تو چنگا یار ہے ساڈا، لیکن اے کوئی گلاں اے علماء یہود دی طرح حضور دیاں شاناں چھپانیاں، بیان کرو نا۔ اے مینوں دیو بخاری شریف، اے مینوں دیو جلد اٹھ، نہیں ساڈا یار ہے تو ایویں گلاں کرنا، ہسنا نہیں بھائی ہسنا نہیں، میں تانوں ہسان نہیں آیا۔ جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے وہ قوم ہسن دے قابل نہیں، وہ گٹر وچ منہ پان دے قابل۔ جس قوم دے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے، جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دیں، ہسن تے گل میں نہیں کر رہا، میں حقیقتاً گل کر رہا۔ وہابی نو اسی یہ گل کرنے، اوے ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، اوے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے، اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے، شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے، سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے، تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے؟ سانو بھی دسو نا یہ جواب یار۔ اسی جناب ہے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ساڑھے علماء بزرگ مشائخ، پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے، قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے، ساڑھے علماء بیٹھے چمکتے ہوئے چہرے، تو سبھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہو، نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع وچ کسی نو پریشانی، کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں، اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا، بس اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی حسن تے حسین نواسے مل گئے، وہابی دیوبندی کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے، میں آکھا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو، حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے، سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے، بات ختم۔ جس نو بھی اسی منیا حضور دے واسطے نال منیا، بات گل ختم۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ لو جی میں ایک گل کرن لگا، ساڑھے وہابی حضرات کہندے جی اسانو بڑی حدیثاں آنیاں، اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہے ہوئے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی، ظاہر ہے اے دا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث بخاری، اے دا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے اے 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ، 8 واری، او دا وقت نہیں ہے۔ اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری آیات دا آخری دن پیر دا دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، آخری حضور دا ظاہری آیات دا آخری دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ کھڑے، کیڑے کیڑے؟ عمر کھڑے، عثمان کھڑے، شان صحابہ میں کہا ہے نہیں شان صحابہ، شان صحابہ میں کہا شان ملی کتوں دسو تے صحیح نظر۔ پڑھانے والے نماز کون ہیں جی؟ تے پڑھنے والے
मसीतां दे बाहर लिख देना वानल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मा अल्लाह अहदा, ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, गैरुल्लाह को यहां ना पुकारा जाए। गैरुल्लाह से क्या मुराद लेते हो? हुजूर की जात? हुजूर नु गैरुल्लाह कहंदे हो? ऐ मस्जिद नबी शरीफ विच नमाज हो रही, समझ आवे ते दाढ़ी मुंडे नु भी आवे, इकबाल नु भी ना आवे ते दाढ़ी वाले नु ना आवे। ये ते अपनी अपनी किस्मत नहीं गल है ना जना। इकबाल कहता शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। नमाज पढ़ाने वाले सिद्दीक़ अकबर। मैं बस मुख्तसर जी इतना सिर्फ थोड़ी जी गल करके आगे चलना है, फिर हजरत बिलाल दा शेर पढ़ के गुफ्तगू मुक गई, क्योंकि साहबजादा साहब ने कायदीन जमीयत ने सवेरे जाना है अलामा न्याजी साहब दे उर्स ते। तो मकसद ये है भाई हुजूर दी गुलामी इख्तियार करो ते दिलों डिडो इश्क करो। की करो? मैं इत्थे गल करा हदीस पाक बात सानू मुतालबे क्यों करने पै रहे हैं? गाजी को रिहा करो। सानू अपीलां क्यों करनियां पै रही? कदी तुसी सोचा कि जिस कानून के तहत 1929 गाजी इल्मुद्दीन नू फांसी की सजा हुई, उसी कानून के तहत 2011 विच गाजी मुमताज नू भी सजा हुई। की बनया? पाकिस्तान बनया तो की बनया? ऐसा कोई जवाब देवे तुहाडे विचों मजमे चो कि यार पाकिस्तान बनन तो बाद होया कि वो जज कह गया है गल, वो जज ने क्या है तेनू अल्लाह रसूल सजा नहीं देंदे, मुल्की कानून तेनू सजा देंदा। दस होए मुसलमाना 1929 वाले दिन 1929 नू भी फांसी गाजी नू होवे अंग्रेज दे कानून दे तहत, आज भी अंग्रेज दे कानून दे तहत होवे, तो पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का क्या मतलब है? इसलिए पाकिस्तान बना था कि बदमाश और अय्याश वो बाहर फिरे और गाजी मुमताज हुसैन कादरी अंदर जेल में, और उसकी अभी तक 1 साल हो गया। हमारी कौम अभी फैसला नहीं कर सकी कि गाजी साहब हक पर है या नहीं है। पार्टियों के लोग बातें करते हैं, जी मैं फलां पार्टी से ताल्लुक है, मैंने कहा जो मर्जी कर ले, वाबी तो वैसे फारेगा ना। एक कहते हैं अल्लाह हमारे लिए काफी है, मैं कहा वाबी जी अल्लाह हमारे लिए काफी है तो फिर कब्र च कोई सवाल होना चाहिए ना, क्यों जी मौलाना कोई परेशानी तो नहीं? मैं मनसेरे तकरीर की थी तो मजमा सारा गेट वाल वेखण लग पिया, उन्हें क्या भाई मौलवी कुछ करो हुए, तो मैं आखो बोस दिलो मैनू बुलाया क्यों है तुसा? जे तुहाडियां टंगां विच सकत नहीं सी। इकबाल कहता काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कौन कहता है उसे मुसलमान की मौत मर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। गल मैं कर रहा, कायदीन जमीयत बैठे मुकदमा होना है साढ़े खिलाफ, तुसी सुनन दा ते हौसला रखो ना यार। मैं फतावा रिजविया ले आया नहीं, खुदा दी कसम है 3 सिर्फ 17 लिखियां आला हजरत बरेलवी ने। कारी साहब चूंकि तुहाडा उन्हां नाल है और ठेकेदारां नाल गल, और मैं जनाब नू देंगा क़यामत तक वहाबी देवबंदी शिया कट्ठे हो जान, आला हजरत बरेलवी ने जड़ियां 3-17 खत्मे नबूवत उत्ते लिखियां, पूरी दुनिया कट्ठी हो जाए 3-17 का मुकाबला नहीं कर सकती। चैलेंज है साडा, हाजिर हां जिस वेले वीडियो बन रही इहो जियां 3-17 लिख के लियाओ, गल्लां करनियां खत्मे नबूवत दियां और बात है, लेकिन सारी कायनात के सामने खड़े होके इमाम अहमद रजा बरेलवी ने जड़ा खत्मे नबूवत की गल की थी, ओदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ललकार है, 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 ललकार है। तुसी साडे नाल फटे पांदे हो, साडे वड्डे सानू कोई यतीम करके नहीं गए। मैं जरा हजरत बिलाल दे शेर नाल जरा मिलावा गल ताकि वो गल पूरी हो जाए। हजरत बिलाल दी कबर अनवर ते की लिखिया जी, सामने दीवार ते बड़ा मिटे होया शेर, अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। ये हबशी जबान का शेर है हजरत बिलाल का, हबशी जबान। ये हुजूर की नात जो उन्होंने पढ़ी उसका एक मिसरा है,
ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے؟ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. اودی مثال سمجھو 1400 سال تو بعد جدوں افتخار محمد چودھری صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان نے یوسف رضا گیلانی نو طلب کیتا تے 1400 سال دی تاریخ وچ اور کوئی حکمران انہوں نظر نہیں آیا. انہیں کہا جب عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ تو حضرت بلال نے کیا عرض کی تھی؟ حضور قیامت تک جدوں وڈیاں گلاں ہون گیاں، کی وڈیاں گلاں ہون گیاں؟ وڈی گل جتھے بھی ہوئے گی ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود. اقبال کہندا جتھے بھی کوئی وڈی گل ہوئے گی اتھے محمد عربی دا غلام ہوئے گا، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہوئے گا. جتھے بھی قیامت تک کوئی وڈی گل ہوئے گی. کیوں جی؟ کنوں پیش کیتا گیا؟ حضرت عمر نو پیش کیتا. میں کہا جناب تہاڈی اپنی عدالت دی توہین ہوئے تے تسی جناب کہو کہ جب عمر عدالت میں آ سکتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کیوں نہیں؟ تے میں کہا اس ویلے تانوں حضرت عمر یاد نہیں آئے جدو سلمان تاثیر بکواس کر رہے تھی؟ شیطان تاثیر جدو گل کر رہے سی اس ویلے حضرت عمر یاد نہیں آئے؟ جدو تہاڈا جج سزا سنا رہے سی اس ویلے حضرت عمر یاد نہیں آئے؟ کہ بحرین جدو مسلمان بچے نے پادری نو ماریا تے حضرت عمر دی عدالت وچ فیصلہ گیا تے حضرت عمر نے فرمایا ان اطفالا صغارا شتب نبیهم فغضبوا لهم وانتصروا. فرمایا عیسائیوں تم کہتے ہو ان بچوں کو میں سزا دوں، ان بچوں کے نبی کے خلاف جب بات ہوئی تو بچے غصے نہ ہوتے؟ آج لوگ سانو کہندے ہیں جی مولانا صاحب تحمل سے بات کرے کوئی جناب شستگی سے گفتگو کرے. میں کہا جناب انہاں بچے نو کنے پڑھایا سی سبق؟ تے انہاں بچے نے پادری نو جدو ماریا تے حضرت عمر میری گل افتخار محمد چودھری صاحب نال ہے. میں کہا حضرت عمر اس ویلے یاد کیوں نہ آئے جدو عیسائیہ نے کیا بچے نو سزا دیو تے حضرت عمر نے کی فرمایا؟ احضر دم الاسقف. فرمایا جاؤ عمر کی عدالت میں جانوروں کے حقوق ہیں لیکن گستاخ رسول کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے. اور منگولیاں دا کتا جدو لڑیا پادری نو سٹیج ہوتے امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی تے وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا، فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری. انہیں کہا ہوش کر بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں، اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب. کیوں جی؟ تساں حضور تے غلاموں میں تھے گل کرن لگا خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے تسی تے میں جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو؟ میں کس مدرسے پڑھیا سی؟ مینوں کنے بچایا سی؟ مینوں کنے پیسے دیتے سن؟ میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی گند کھاندا رہا. جدو تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پے گیا اے تہاڈے کلمہ گو اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے. کتے جتنے بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں. میں کہا کتا کیڑے مدرسے وچ پڑھیا سی؟ ہوے کتا منگولیاں دا. اور امام کہندے دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں نے کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے وابیاں نو ہی ساڑی یہ دعوت ہے. میں کیا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دیا بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں راندی. اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد. حاضرین نے جو کچھ لوگوں نے کیا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی. وہ کہنے لگا کلا بل ھذا القلب عزیز النفس
रानी उशीरो बेयदी फजन्ना अन्नी उरीदु अन नदरिबहु, और कहने लगा नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद था और इसने जब देखा कि मैं जनाब इसकी तरफ ऐसे इशारा कर रहा हूं तो कुत्ता उछलिया वो मैनू पै गया। उसने ये समझ ना आई भाई हजारा दे मजमे तेनू क्यों पै गया, और भाई की मसला है तुसी इधर छोड़ो गुफ्तगू तुहानू की होया, गल मैं कर रहा तुहानू उधर पीछे की वेखदे हो, कोई आन लगे ते आया भी सही ते गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ते हुण की कबूल है तुहानू, बैठो। जे हुजूर दी इज्जत के बारे भी खुल के गल नहीं करनी तो फिर कदों बोलना है तुसी। अद्धी राती काब बिन अशरफ दा कत्ल होया, अद्धी राती ऐ लिखा खड़ा काब बिन अशरफ दा कत्ल होया। मेरे आका ने 6 सहाबा नू भेजा कत्ल करने वास्ते अद्धी राती, ते मेरे आका ने जन्नतुल बकी दे करीब जाके रवाना कीता। ते किवें रवाना कीता, इमदू अला बरकतिल्लाह व औनिही, जाओ अल्लाह की मदद और उसकी बरकत तुम्हारे शामिल हाल है। जदों अद्धी राती सहाबा सर कट के उदा ले आए ना, तवज्जो, ते जिस मकाम ते हुजूर ने उन्होंने रवाना कीता सी उस मकाम ते पहुंच के सहाबा ने नारा लाया अल्लाहु अकबर। अद्धी राती हुजूर मस्जिद नबी शरीफ में तहज्जुद की नमाज अदा फरमा रहे। फलम्मा समय रसूलुल्लाह, जब रसूलुल्लाह ने अपने गुलामों का अल्लाहु अकबर सुना तो इमामुल अंबिया ने मस्जिद नबी शरीफ में अल्लाहु अकबर बुलंद किया। असी ऐ वार्ड मनिए, हम इसी वार्ड को मानते हैं जो इस इवार्ड के मुकाबले में शैतान तासीर को इवार्ड देता है, हम उस पर थूकते भी नहीं है, हम इस इवार्ड को मानने वाले। जब गुस्ताखे रसूल कत्ल हुआ तो मेरे आका ने सहाबा के जवाब में क्या कहा, अल्लाहु अकबर। अब जब सहाबा ने रसूलुल्लाह का सुना कि हुजूर आ रहे, हुजूर खड़े हैं मस्जिद में, तो सहाबा दौड़े हत्ता वजदू रसूलुल्लाह वाकिफन अला बाबिल मस्जिद। ओए कुछ होश करो, सहाबा कहते हैं हुजूर सेन मस्जिद दा छड़ के दरवाजे ते साढ़े इंतजार खड़े। हम तो इस वार्ड को मानते हैं बाबा, हम इसी वार्ड को मानने वाले। आगे वार्ड क्या मिला, मेरे आका ने जब उन गुलामों को देखा जो काब बिन अशरफ को मार के आए, मेरे आका ने फरमाया अफलहल वजू। हुजूर ने फरमाया ये ते जने आ रहे, ये ते कामयाब चेहरे आ रहे। ते आगे सहाबा ने अर्ज की वजहो का या रसूल अल्लाह, हुजूर चेहरा तो आपका ही चेहरा है, हमारे चेहरे की क्या हैसियत, चेहरा तो आपका है। मिर्जाइयां दे यार जी, मिर्जाई तुहाडे भैन बिरावन, तो फिर जंग यमामा वाले सहाबा थोड़े की लगते हैं। जिस बंदे दे दिल विच भी गुजरे ना ये बात कि कारी साहब ने डाडी गल की थी, मिर्जाइयां दे बारे इतनी गल नहीं होनी चाहिए। मिर्जाई ते जलियो, खोते भी नहीं बनते। खोते, खोता जान दो और गधा जान दो जी जी, ये तो गधे भी नहीं बनते। जिस गधे ते इमामुल अंबिया सवार होते थे उसका नाम था याफूर। हुजूर ने पूछा तेरी नस्ल आगे चलनी है, अर्ज की जी नहीं। फरमाया क्यों नहीं, अर्ज की जिन गधों की नस्ल से मैं हूं उन पर नबी सवार होते रहे और मैं उन गधों की नस्ल का आखिरी गधा हूं। और यहूदी ने 1000 बार कोशिश की मेरी पुष्ट पर सवार होने की, हर बार मैंने उसको गिरा दिया। मैंने कहा मेरी पुष्ट पर खातमुन नबीयीन ने सवार होना है। तू कमाल।